Wa balan demen yon sapa man hadani ikilah bocah loro. Wa asyara lan isyara sapa kanjeng Nabi ilal Hasan maring Hasan wal Husain dan Husain. Putune, putu sing terus memberikan keturunan kepada kanjeng Nabi ya. Kalau sebelumnya putra-putri sebelumnya enggak ada. Wafat semua wafatnya. Jadi kanjeng Nabi keturunannya itu ya melalui jalur Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, terus ke bawah. Lainnya tidak ada wafat-wafat semua ya putra-putrinya ya. Tidak sampai berketurunan. Wa bahumalan kedua bapalan bapaknya Hasan Husain. Siapa bapaknya Hasan Husain? Sayyidina Ali. Li khamsatun nih lah mentelok iki. Li khamsatun. Ayo. Li khamsatun lima iki. Hasan, Husain, bapak, ibu, kanjeng Nabi. Lima kan kanjeng Nabi, Hasan, Husain, bapak Hasan, ibu Husain. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah. Nah, itu. Jadi ternyata li khamsatun niku ya nyambung dengan ini ya. Li khamsatun ini memang keluarga dekatnya kanjeng Nabi. Makanya dibuat wasilah untuk doa keselamatan. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah. Wabah. Termasuk wabah corona barang. Maka istiqomah yang sudah kita jalankan kita istiqomah ya. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Murtada itu siapa maksudnya? Sayyidina Ali yang mendapat ridho, orang yang mendapatkan keriduan. Wa abaumalan bapaknya Hasan Husain wa ummahumalan ibunya Hasan Husain, abauma bapaknya yaitu Sayyidina Ali, wa ummahumalan ibunya yaitu Sayyidah Fatimah. Kana makono sapa man iku mai sertane ingsun fi darajati ing dalam derajate ingsun. Ya Allah bareng kanjeng Nabi. Ya mal kiamat ing dalam dina kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda sepakatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapane waku ahana ngino menghina sepaman. Quraisyan ing wong Quraisy, urusan ing kaum Quraisy ahana moko bakal menghina hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Kenapa? Dong kanjeng Nabi ya termasuk di dalamnya. Ya. Kalau ada orang menghina Quraisy berarti lah menghina kanjeng Nabi. Oh, dilaknat oleh Allah, dihina oleh Allah. Waqala waman ahana Quraisyan ahana Allah, ahana Allah. Karena siapa menghina sepaman Quraisy dan kaum Quraisy, orang Quraisy ahana maka bakal ngino, bakal dibales, dihina. Bakal menghina hu ing man sopo Allah Allah. Waqala bersabdakannya Nabi qaddimu Quraisyan wala tuqaddimuha an Aqabata ibnil Haris. Waqala Nabi dawa qaddimu dahulukanlah qaddimu dhisikna sapa sira kabeh Quraisyan ing kaum Quraisyan ing kaum Quraisy wala tuqaddimu wala taqaddamuha. Qaddimu Quraisyan wala tuqaddimuha. Qaddimu wala tataqaddamuha. Tataqaddamu aja itu. La sawabnya. Kalau la tuqaddimu la padha karo qaddimu yang itu. Yang depan fil amar itu. Yang cuma ini fil nahi. Kok bertentangan yang depan qaddimu Quraisyan, yang belakang wala tuqaddimu Quraisyan ya. Jadi dibalik aja. Apa wala taqaddam ay wala tataqaddamu. Ojo ndisiki. Lek la tuqaddimu lek qaddimu dhisikno.
disikna sira kabeh Quraisy ing Bani Quraisy kaum Quraisy wala taqaddamu ai wala tataqaddamu ngono asal. Wa ma bita abin utudi qad iktasar fi alatta kata bayanul ibar. Tanazzalul malaikatu. Nah, itu fil mudhari itu. Tanazzalul malaikatu. Ai tatanazzalu. Wala taqaddamuha ai wala tataqaddamuha. Aja amrin disi sapa sira ing Quraisy. Tapi dahulukanlah, kedepankanlah Quraisy dan kamu jangan mendahului. Kamu belakangan aja. Nah, itu mengamalkan wala tataqaddamu aja disi sapa sira ya ing Quraisy. Wa ana Uqbah ibnil Haris saking Uqbah bin Haris. Roa itu ningali sapa ingsun Abu Bakrin yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ja'alal Hasan ala unuqihi wa huwa yaqul bi abi syabihun bin Nabi laisa sabihan bi Ali. Saya melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Uqbah bin Haris, wa ja'ala lan dadekna sapa Abu Bakar al Hasan ing Sayyidina Hasan ala unuqihi ing atase gulune Abu Bakar. Diapakno iku. Gendong ditengguluk ya. Ada cilik kan biasa munggah-munggah wae sembayang kan diunggahi. Nanti ternyata sahabat suka ya. Anak kecil ya masih kecil, masih balita. Si iso mlaku-mlaku, si tas iso mlaku, iso melayon. Iku disuruh naik ke lehernya, gulu. Wajalan datekna sapa Abu Bakar Hasan Sayyidina Hasan ala nuki ing atase tetep ing atase gulune Abu Bakar wa huwa hal Abu Bakar iku yaqulu dawuh bi abi demi bapakku. Wong Arab itu seneng sumpah, jadi sumpah. Menunjukkan kesungguhan, ketemenan omongan. Biabi demi bapakku Sabihun bin Nabi laisa sabihan bi Ali. Hasan iku Sabihun ya. Iku mengandung lafaz yang dibuang. Hasan tadi iku Sabihun utawi Hasan iku Sabihun nyerupani bin Nabi kalawan kanjeng Nabi. Walai salan orang sapa Hasan iku Sabihan nyerupani bi Ali yang kalawan Sayyidina Ali kalawan Ali kak mirip Ali blas. Mirip mbae. Mbah seneng. Iki penerus keturunannya Kanjeng Nabi. Wa aliyun yudhikuka. Laisa sabihan bi Ali. Wa aliyun tasidina Ali ku yudhikuka. Yaitu kang guyo akan sapa Ali ka ing panjenengan ing sampean. Warawa urwiyan diriwayatkan an Ubaidillah bin Hasan sang Abdullah bin Hasan annahu qol ataitu Umar bin Abdul Aziz fi hajatin. Aku tahu marani. Dari Abdullah bin Hasan berkata ataitu Umar bin Abdul Aziz. Ata itu tahu nak ada suatu ketika saya datang. Ata itu nak teko sebangsun Umar ibn Abdul Aziz ing Khalifah Umar bin Abdul Aziz fi hajatin ing dalam hajat siji ing dalam suatu hajat. Saya datang ke Umar bin Abdul ini khalifah beliau ya. Kalau nggak salah khalifah kelima dari dinasti Umayyah. Hajat dalam sujine hajat faqala berkata lima ingsun faqala maka berkata sopo faqala berkata sopo Umar bin Abdul Aziz lima ingsun faqala berkata sopo Umar bin Abdul Aziz lima ingsun idza kana laka hajatun lamun ana iku kate sira hajatun utai apa hajatun hajat fa arsil ilai waktu Warsin maka nulis surat sapa sira ila maring ingsun waktu lan
nyatet to nulis sapa sira. Kalau kamu punya kewajiban hajat padaku farsil ilayya waktub. Maka utusana sapa sira. Mongkono wong ilayya maring ingsun waktub lan nulis sapa sira. Saya datang ke Umar bin Abdul Aziz dalam satu kebutuhan. Faqala lalu berkata Umar bin Abdul Aziz, ni mari ingsun. Idza kana laka hajatun idza kana nalikana ono iku laka ketu sira apa hajatun hajat kebutuhan. Arsil maka ngutus sapa sira kirimlah olehmu ila maring ingsun waktub lan nulis sapa sira fa'ata maka fa inni astahi minallahi ayyaraka ala babi. Fa inni krana tunu ingsun iku astahi isin sama ingsun, rumangsa isin ingsun minallah sing Allah taala. Isin ayyaraka ala babi. Ayyaraka ala babi. Ing yen to ningali sapa Allah ka ing sira ala babi ing atase lawang ingsun. Umar bin Abdul Aziz bilang gini, datang kata Abdullah bin Hasan, saya suatu datang ke Umar bin Abdul Aziz untuk suatu kebutuhan. Lalu berkata Umar bin Abdul Aziz lima ingsun. Lalu sang khalifah mengatakan padaku, idza kana laka hajatun fa arsil ilayya waktub fa 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 ini kana ingsun iku astahiru mangsa isin ingsun minallah sing Allah ayyaraka yen ningali sapa Allah ka ing sira. Ala babi ing atase lawang ingsun. Wani Sya'bi lan saking Sya'bi qala annahu qala shalla Zaidun ibnu Sabit ala janazati ummi shalla nyolati sapa Zaidun ibnu Sabit Zaid bin Sabit ala janazati ummi ngatasi jenazah ibu Zaid bin Sabit. Fa inni astahi tunai sun astahi rumangsa isin ingsun min Allah ya raka yang tani ngali sapa Allah ka ki. Fa ini karena sedang ingsun ku astahi isin sapa ingsun min Allah ya raka ala babi. Yang to ningali sapa Allah ka ing sira ala babi ing atase lawang ingsun. Wa ani Sya'bi qala shalla Zaid bin Sabit al jazanat ummi. Berkata sapa Sya'bi qala berkata sapa Sya'bi shalla nyolati sapa Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit ala janazah ummi ing atase jenazah ibunya Zaid bin Sabit. Summa quribat summa lahu baghtatan summa baghlatuhu bigol summa quribat summa qarabat summa quribat lahu baghlatuhu liar kabah. Summa quribat kemudian diparakno lahu kanggo Zaid bin Sabit apa baghlatuhu bigole apa baklatuhu bigole Zaid liar kabah supaya numpak sapa Zaid ing bigol Faja Abi Abbas fa akhadha birikabi. Faja lalu takut sapa Ibnu Abbas Sayyidina Ibu Abbas. Fa akhadha lalu nyekeli sapa Abdullah bin Abbas birikabi kelawan tung.
Fa akhadha moko ngalap, akhadha moko njupuk moko ngalap sapa Faja Ibnu Abbas fa akhadha birikabi. Faja moko datang sapa Ibnu Sayyidina Abdullah bin Abbas fa akhadha lalu mengambil sapa Ibnu Abbas birikabi kelawan tumpangane, birikabi kelawan tumpangane, birikabi kelawan tumpangane Zaid. Fa akhadha lalu ngalap sapa Abdullah bin Abbas birikabi kelawan tumpangane Zaid bin Sabit. Faqala berkata Zaid bin Sabit, khalli anhu ya bin Am. Khalli lepaskanlah olehmu. Uculno. Khalli uculno panjenengan anu sangking Abdullah. Khalli lepas apa sira lepaskanlah olehmu. Khalli ngelepas nama sira ngeculna sapa sira anu saking rikab ya bena ammi Rasulullah wahai anak lanange pamane Kanjeng Nabi. Berarti apa nih Kanjeng Nabi? Misanan sepupu. Faqala berkata sapa Abdullah ibn Abbas wa ibn Abbasin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hakadha naf'alu bil ulama. Faqila Zaidun ya dubni Abbas. Waqala fakana amruna an naf'ala bi ahli baitin nabina sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebab Abdullah bin Abbas, hakada demikianlah naf'alu ngelakoni sapa kita berbuat kita bil ulama kelan pira-pira kang alim. Jadi Zaid bin Sabit nyolati ibunya wafat kan ya. Kemudian mendekat bigolnya supaya naik numpak. Lalu Abdullah bin Abbas memegangi taline bigol tadi. Nyupiri lah cara saiki. Disupiri. Padahal Abdullah bin Abbas. Apanya Kanjeng Nabi? Sepupunya Kanjeng Nabi. Padha karo Sayyidina Ali. Kalau Ali dari putranya, bapaknya siapa? Abu Talib dan Abdullah itu bersaudara. Ada lagi saudaranya namanya saudara Abdullah. Siapa? Abbas. Punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah dan Kanjeng Nabi sepupu. Misalnya Kanjeng Nabi. Iku nuntun paribasan kalau sekarang nyupiri Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit iku numpak begol. Nah sing nuntun Abdullah bin Abbas. Bukan orang sembarangan. Ya Allah, ya Allah. Nah, Abdullah bin Abbas ngomongin nih, hakada naf'alu bil ulama. Kenapa Zaid bin Sabit dapat kemuliaan seperti itu? Karena dia kutabul wahyi. Dia termasuk bagian dari orang-orang yang diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk menulis wahyu. Dianggap orang alim, dianggap banyak ilmunya. Penulis wahyu. Sehingga ketika dia naik, sing nuntun kudai bigol nama bigol itu setengah kuda setengah keledai ya keluarganya kuda tapi bukan kuda. Dituntun oleh Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas itu sepupunya Kanjeng Nabi. Putranya Abbas. Abbas itu saudaranya Abdullah. Saudaranya Abu Thalib. Sing Abu Thalib melahirkan
Ali bin Abi Thalib. Sing Abbas melahirkan Abdullah. Sing Abdullah melahirkan Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas dan Kanjeng Nabi itu sepupuan kabeh misanan. Misanan Kanjeng Nabi ya. Nuntun bigole Zaid bin Sabit. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya. Apa itu? Menghormati orang alim. Kadalik hakada naf'al. Demikian kami berbuat. Demikian kami memperlakukan ulama. Faqabbala Zaid bin Abbasin. Zaid. Faqabbala lalu nyucup. Lalu ngambung. Faqabbala lalu ngambung nyucup sopo Zaid bin Sabit. Yada ibni Abbas ing astane ing tangannya Ibnu Abbas. Dan dia mau sing dia numpak ya. Tapi dia yo sungkan niki misanane Kanjeng Nabi ya. Bukan orang sembarangan. Dia lalu cium tangannya. Jadi budaya cium tangannya sejak zamannya Kanjeng Nabi misalnya. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Nah, jadi kita mencium tangan guru kita, kiai kita, ulama kita itu karena ilmunya ya. Hakada naf'alu bil ulama. Demikianlah kami memperlakukan ulama. Sahabat begitu. Misalnya Kanjeng Nabi menghormati Zaid bin Sabit karena dia ahli ilmu. Zaid bin Sabit itu sungkan dewe. Iki misalnya Kanjeng Nabi. Ya Allah, dia ambung tangannya. Cium tangannya. Ya bin Abbas ingat tangannya Ibnu Abbas. Waqala berkata sopo Zaid bin Sabit hakada amarona an-nafala bi ahli baitin. Sing Abdullah bin Abbas memuliakan Zaid bin Sabit. Kenapa? Kenapa? Zaid kenapa? Kok dihormati oleh Allah bin karena minal ulama. Karena dia ahli ilmu. Yaitu penulis wahyu. Gak sembarang orang bisa nulis wahyu. Dan diperintah oleh Kanjeng Nabi. Penulis wahyu. Dia orang alim. Ahli Al-Quran. Ya. Dituntun be Abdullah bin Abbas. Sing siapa? Zaid bin Sabit balas. Mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Hakada. Kalau berkata sebuah Zaid bin Sabit. Hakada amarona an naf'ala bi ahli baitin. Bi ahli baiti nabiyina. Jadi Abdullah bin Abbas kan termasuk ahlul bait kan. Saudara Nabi. Hakada kata Zaid. Hakada demikian. Demikian apa? Ya demikian namanya mencium tangannya tadi. Menghormati dengan sampai antara lain mencium tangannya itu. Amarona perintah yang kita. Atau umirna ya karena karena fa'ileh ya. Umirna diperintah sapa kita. Demikianlah umirna diperintah sapa kita. An-naf ala yen to nglakoni sapa kita memperlakukan sapa kita bi ahli baiti nabina kelawan keluarga daleme Kanjeng Nabi kita. Kelawan ahlul baiti Kanjeng Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Nah, ini kita lihat sekarang, Masya Allah. Sangat indah ya. Orang menghormati ulama santri. Di pesantren yang kental memuliakan ulama kan di pesantren. Muliakan guru. Santri-santri diajar, diulangi supaya menghormati guru. Karena guru itu ahli ilmu. Ulama kita juga mencontohkan, mengamalkan mereka mencintai ahlul bait. Para habib. Ya, menghormati para habib. Memuliakan para habib. Kenapa? Karena duriyahnya Kanjeng Nabi. Kita diperintah untuk memuliakan, menghormati duriyahnya Kanjeng Nabi. Wa min tauqiri lan itu bagian dari memuliakan, mengagungkan Nabi kita. Ya. Wa min tauqiran setengah saking ngagungaken Kanjeng Nabi wa birrihi lan termasuk bagusi Kanjeng Nabi, berbakti nang Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, tauqiru ashabi utawi ngagungaken pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa birruhum
lan bagusi ashab. Berbuat baik juga dengan sahabatnya Kanjeng Nabi. Karena sahabatnya Kanjeng Nabi itu ya padha karo sahabatnya Kanjeng Nabi padha karo santri. Santrinya Kanjeng Nabi. Muridnya Kanjeng Nabi. Sahabat itu muridnya Kanjeng Nabi. Nah kalau ingin memuliakan Nabi ya kita harus menghormati, memuliakan santri-santrinya, murid-muridnya. Seperti itu ya, Masya Allah. Wabiruhum lan berbuat baik nang ashabihi. Wa ma'rifatu haqqim lan ngawerui hake ashabihi. Balik tidak ulan ikut. Nah kita termasuk sholat terawih berjamaah. Itu ikut siapa? Siapa yang membuat tradisi pertama kali? Kalau kanjeng Nabi kan tidak melakukan itu. Dan Nabi malah sholatnya terawih di rumah setelah 3 hari. Hari pertama sholat. Masih sedikit orang. Hari kedua banyak. Orang-orang tahu kanjeng Nabi kok sholat. Bu sholat apa kok sholat sunat. Walhasil itu sholat terawih. Malam Ramadan. Orang-orang berbondong-bondong. Kurutuk. Malam ketiga kanjeng Nabi tidak keluar. Itu wong lingundi. Bukan jamaah sholat dewe-dewe. Nah, esokan harinya Nabi ditanya, kenapa Nabi kok tidak keluar memimpin jamaah? Ya, sengaja. Aku wedi diwajib nonang sampean. Boleh tak rutin no, sampean gerutuk rene bersemangat kabeh. Kuatir iku diwajib no. Diwajib no sakno sampean. Kanjeng Nabi ku oleh sakno nang umate ku. Dipikirno sampai ngono ya. Nah itu sunnah kanjeng Nabi begitu. Nah datang kemudian zaman Sayyidina Umar malah menetapkan imam ya. Kemudian beliau bermakmum di belakangnya bersama para sahabat yang lain. Sayyidina Umar itu terus ayo kayak jamaah di formal no cara saiki tak kayak no SK. Kayak SK ke Sayyidina Umar. Makanya salat tarawih berjamaah itu termasuk sunnahnya Sayyidina Umar. Kalau sunnahnya Nabi enggak. Nabi yang sholat. Wallahu alam ya sholat apa itu. Tapi mayoritas menafsiri atau maknai itu sholat tarawih juga. Tapi kan Nabi tidak membiasakan atau tidak memimpin. Tidak mengadakan gerakan sholat jamaah tarawih di masjid. Malah setelah gerutuk-gerutuk banyak orang datang. Kan Nabi malah tidak hadir. Nah itu Rasul yang sangat mulia ya. Mikir no umate. Orang mikir apa dhewe tok. Iku umatku ngatasi ta, iso nglakoni ta iku dipikir. Karena khawatir diwajibkan, akhirnya Nabi hari ketiga tidak keluar. Sholat sendiri di rumah. Sholat di rumah. Begitu keadaannya sampai datang masa Sayyidina Umar meminta ya, siapa yang dianggap paling fasih, paling baik bacaannya, suruh ngimami. Kemudian Sayyidina Umar mengajak orang bermakmum di belakang imam ini mengadakan sholat terawih. Jadi sholat terawih berjamaah itu tradisinya Sayyidina Umar. Tapi masih ngono Kanjeng Nabi ya perintah. Suruh ikut. Kan Nabi loh yang bilang. Balik kita mengikuti manut bihim kelawan ashabi wa sunnah. Wa husnu sanailan baguse ngelem memuji. Baguse ngelem memuji alaihim mengatasi ashab. Wal istighfarulan jaluk sepuro dalam ganggu ashab. Wal imsakulan ngeker menahan diri amma syajara bainahum saking ini penting iki. Amma saking perkara syajara kang dadi perselisihan apa ma bainahum dalam antarane ashab. Ingat ya kalau baca sejarah santrine Kanjeng Nabi yo perang sak podo santrine. Pernah dengar? Apa itu? Perang apa? Perang berkecamuk itu, Masya Allah. Saling bunuh. Perang apa?
perang Siffin. Antara Sayyidina Utsman dengan antara Sayyidina Ali ya Utsman Ali gue gabung dari mewakili pemerintah yang sah saat itu. Melawan kata pandangannya Sayyidina Ali iki bagian dari bugot. Karena dia menentang berarti yang sah berarti bugot. Boleh diperangi bahkan harus kita perangi. Siapapun dia walaupun orang Islam. Ya itulah perselisihannya. Ya apa itu akhirnya? Kalau tuntunan para ulama kita dan para orang alim kita yang kita ikuti, kita tidak boleh komentar terhadap perselisihan itu. Ini saja gak tepak Muawiyah. Ini gak tepak Ali. Gak usah. Ada perselisihan itu? Iya ada. Bukan hanya perselisihan. Perang saudara. Ya apa itu? Wes ojo didiskusikan, ojo mana disampaikan pada orang awam, kesimpulannya sampai pada orang awam repot ini. Kalau dalam ruangan ilmiah, diskusi lepas, diskusi bebas, silakan ya. Terbatas hanya orang-orang tertentu. Kalau orang awam jangan. Tidak bingung sakno. Jadi ini akidah kita dan metode kita, cara kita menyikapi perselisihan. Wal imsaku. Nah. Jadi menghormati kanjeng Nabi, termasuk menghormati kanjeng Nabi adalah menghormati para sahabat. Berbuat baik pada mereka dan mengetahui hak mereka. Wal tidak ubihim dan mengikuti para sahabat. Wa husnusanain dan baguse pengalem, bagusnya pujian alaihim mengatasi ashab. Wal istighfaru njaluk sepuro lahum kanggo ashab. Wal imsaku lan ngeker menahan diri amma sang barang saja rokan dadi persulayaan apa ma bainam dalam antara sahabat. Jadi Ali dengan Muawiyah perang wis ojo dibahas jeru-jeru ojo di ya kalau mau baca mau nyatet sejarahnya silakan. Tapi jangan terlalu banyak analisis. Analisnya lebih panjang daripada teksnya. Wa mu'adatu man lan musuhi wong ada kang musuhi sapa man hum ing ashab wal i'radu lan mengu berpaling an akhbaril mu'arrikhin saking kabare para ahli tarikh wa jahalatur ruwati lan pira-pira bodhone para rawi karo fidate wa dene Syiah Rafidah, Syiah ekstrim. Wadolalu syiati. Wadolalu syiati lan kesasare wong Syiah. Lan wong Syiah kang kesasar walum tadiina pira-pira kang ahli bid'ah al-qadhihati kang nyacataken yang merusak fi Uhudin. Adalah syiat dalam tadi enal qadihati fi ahadin dalam salah siji minhum saking ashab. Wa ayal tamisa lan yenton delek yento lahum fima nuqila anhum min istilah fi makan bainahum minal fitan. Ayal tamisa yento dolek mencarikan. Wayal minta mencarikan sapa wong lahum kanggo ashab fima dalam barang nukilah kan dinukil apa manhum saking ashab mimis lidalik yang sepadane mengkono sajara bainahum fima ing dalam perkara kana kang ono apa ma iku bainahum dalam terene sahabat bayane minal fitan saking pira-pira fitnah asana takwilat yaltamisa tadi loh.
Dolek mencari apa? Ya boleh ono kasus seperti itu. Kita harus cari apa? Cari asana takwilati ing sak bagus-bagusnya penakwilan. Wis anggapan padha benering. Yang Sayyidina Ali ya bener, yang Muawiyah ya bener. Itu pada santri ini Kanjeng Nabi, itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Keduanya. Kok tadi perang, Pak? Wallahu alam. Jadikan pelajaran aja bagaimana kita berusaha. Bagaimana kita berusaha supaya tidak terjadi fitnah, tidak terjadi permusuhan, perselisihan yang tajam antara kita, umat Islam, antara saudara, antara sebuah lembaga, antara sama wong NU, antara sama wong Muhammadiyah, sama antara wong NU dan Muhammadiyah, wong Islam. Yaltamisa asana takwilat dolek asana takwilating sak bagus-baguse penakwilan. Jadi diapii. Kasusnya memang terjadi kasus tapi maknanya diapii. Idhum ahlun idali idhum karena utai ashab iku ahlun kang tepak kang tepat iku ahlun kang ahli lidali kemarin mengkono ahsana takwilat wala yuzkaru ahadun minhum bisu wala kan ora disebut tak boleh disebut sapa ahadun nang suci minhum saking ashab bisuin kelawan elek wala wala yu'abalan ora di weleh no dicacat no wala digawe cacat dianggap cacat wala bulan ora diaib no ora dicacat no ora dicacat no alaihi ing atase ahad opo amrun sujine perkara ahad sahabat mulai itu karo ahadun minhum dan tidak boleh disebut sapa ahad dan wong suci minum saking asab bisuin dengan jelek. Jangan kau menyebut sahabat dengan jelek. Pak ada tulisannya Pak. Ya wocon tapi ojo percaya. Saya baca buku ya Pak. Ya toton hatimu gak usah dilebokno dalam hati ya. Itu bala itu karu ahadun minhum bisu. Boleh bu ahli amrun dan orang dicacat nos alih ngatasi ahad opo amrun sucine perkara. Baldut karu balik disebut opo hasanatuhum. Kalau menyebut sahabat yang baik-baik aja. Nah ini kita praktekkan di sini. Apakah hanya sahabat saja Pak? Ayo kita kembangkan kalau sudah bisa mempraktekkan menyebut sahabat dengan kebaikan saja terus dikembangkan. Saiki diarahno nang konco dhewe padha Islame atau lebih khusus lagi kepada santri-santri murid-murid kita. Jangan menyebut jeleknya murid, jangan menyebutkan elek guru ya. Tapi sebutlah yang baik-baik saja. Bal tudgaru balik disebut apa hasanatuhum bira-bira kebagusannya ashab wa fadailam bira keutamaan ashab wa hamidu siyarihim lan terpujine sejarahe ashab wa yaskutu amma waradal kan lan meneng sapa wong amma sing barang waradal sak burine sak liyane mengkono-mengkono hasanat. Nah, yang selain itu sing jelimet-jelimet sing nyeritakno sing gak nyeritakno sing aneh-aneh gak usah. Ya sekutu, diam. Sama waradalik terhadap sesuatu yang di belakang. Kama qala kaya nganti ko sapa Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz lama sulatkan ditakoi sapa Umar bin Abdul Aziz bukan Umar bin Khattab ya. Nah, lama sulat kalian ditanya lama suila tatkala ditanya sapa Umar bin Abdul Aziz an waqa'atil Jamal saking perang Jamal. Nah, ini perang Jamal itu perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Ya apa gitu. Wes kak gaduh. Wallahu a'lam bishawab. Ya apa komentar sampean? Iki sapa salah? Aisyah, Sayyidah Aisyah apa Sayyidina Ali? Gak arwah. Gak bakas itu. Ya, gak usah bahas.
Dibanding. Sayyidah Aisyah kalau siapa sih bisa bandingi istrinya Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali juga. Siapa yang bisa banding? Kaum khawarij itu sing senengane ngelek-ngelekno wong tok. Wah, ya ora cocok. Ditanya perang Jamal wasifin dan perang Siffin. Perang Jamal Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Kalau Siffin, perang Siffin itu perang antara siapa? Perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu efek atau buntut dari terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafatnya kan dibunuh. Pak Trimo, Boloe dari Mesir. Akhirnya terjadilah perang. Tilka dima'un kafallahu yadi anha. Tilka, ini ngomongnya. Niru Umar bin Abdul Aziz. Tilka te mengkono-mengkono dima. Ya, wakati Jamal lan Siffin iki lho. Tilka te wakati Jamal lan Siffin iku dimaun pira-pira darah. Kafa kang nyegah sapa Allah Gusti Allah yadi ing tangan ingsun anha saking dima. Allah mencegah melarang saya terlibat dalam perdarahan. Walaupun tidak ada darahnya ya, tapi koyok ngono lho apa bayangane. Fa ana moko te ingsun iku akro geding sapa ingsun an misa yen tadi celupno sapa ingsun lisani misa dicelupno sapa ingsun lisani lisan ingsun fiha ing dalam dima. Saya tidak mau lidah saya dicelupkan ke darah itu. Kama qala ali sallallahu sebagaimana wa kama qala wa kama lan katene barang qala kang ngendika kang bersabda alaihi ing atas sebakannya Nabi alaihi salatu wassalam. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Nalika disebut sapa ashabi pira-pira sahabat ingsun fa amsiku moko nahan sapa sira. Fa amsiku moko nahan sapa sira. Ngekero, menahan. Ai anitoni tegese saking nyacat fihim dalam ashab. Wa dzakara wa anitoni wa dzikrihim anitoni wa dzikri. Wa dzikrihim lan nyebut ashab bima kalam barang layak ora pantes apa mafiai sahabat. Qala berfirman sapa Allah taala Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu syidda 'alal kuffar rahama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara wastaghlada fastawa 'ala suqi yujibu zurra 'ali ghadabihimul kuffar wa adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini penutup pungkasan. Berfirman subhanahu Allah Ta'ala berfirman subhanahu Allah surat Al-Fatah ayat 9 Muhammad utakan dari Muhammad iku Rasulullah kanjeng Rasul iku Rasul kanjeng utusane Allah waladina utawa wong akeh mau kang sertane kanjeng Nabi Muhammad iku asyidda upira-pira kang keras wong kang kasar pira-pira wong kang keras alal kufari ngatasi pira-pira kafir rohama iku pira-pira kang welas asih bainahum min dalem antarane muslimin mukminin. Jadi kalau dengan sesama mukmin welas asih tapi kalau dengan kafir keras. Tarahum ningali sapa sirahum ing mukminin ing muhajirin ansor rukaan ing wong kang akeh ruku'e sujadan ing sujadan tur kang akeh sujute. Dalika matalan fitorat dalik kita mukun rukaan sujadan
iku masalahum perumpamane wong perumpamane masalahum perumpamaane wong sahabat maksudnya sifat-sifat alladzina iku mas dalika masalahum dalik mengkono si mau ya syidda'u itu ruhama'u si mau dan seterusnya iku masalahum perumpamane sahabat fit Taurat yang dalam Taurat wa masalahum lan perumpamane sahabat fil Injil yang dalam Injil kazar'in ke dene buah tanaman akhrajakan mengeluarkan apa zar syit syat'ahu ing pang syat'ahu ing pange ing cabangnya ing ranting-ranting ing cabang fa'azaruhu fa'azaruhu fastar fa'azarahu fa'azaru moko fa'azara wastaghlada fastawa ala suqihi fa'azaru moko ngwatno fa'azaru moko ngwatno apa syat'ahu hu ing zar'in fa'azaru ngwatno apa syat'ahu ing zar'in fastaghlada moko dadi kuat fastaghlada dadi keras dadi atos dadi gede fastaghlada dadi gede apa zar'in fastawa ala suqi lalu jejek lalu tegak lalu jejek apa zar'in ala suqi ing atase wite atase pohone Wasta moko jejek apa zar'in ala suqi ing atase wite ing atase pohone ing atase wite zar'in yuk jebu zura'ah kang gawokno apa zar'in az-zarra'ah ing wong kang tandur azar tukang tandur azar ing tukang tandur liagi supaya muring-muring dadekno muring-muring supaya enggak mangkal bihim sebab zar'in atau ashab bihim sebab ashab sopo liagi supaya muring-muring supaya mangkal sapa al-kufaru wong pira-pira kafir wa adallahu janji sapa Allah alladzina wong akeh aman padha iman sapa alladzina wa amilun ngamal sapa alladzina as-solihatin beramal soleh minhum saking ashab wa adalladzina amanu wa amilu solihati minhum saking sahabat tekan Nabi maghfiratan ing ampunan wa ajran ganjaran adiman kang agung wa qala ta'ala lan firman subhanahu wa ta'ala wa sabiqun al-awwalun minal muhajirin ansari alladzina wal ansari alladzina tabauhum bi sanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidin fiha abada dalikal fawzul azim wa ada perintah apa janji wa ada janji sapa Allah Gusti Allah alladzina ngake amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilun ngamal sapa alladzina as-solihatin beramal soleh minhum maghfiratu wa ajran adim wa amilu wa adallahu alladzina amanu wa amilu solihatin minhum maghfiratu wa ajrun wa adallahu janji sapa Allah alladzina ngake aman padha iman sapa alladzina wa amilun nglakoni sapa alladzina sholatin beramal soleh minhum saking ashab maghfiratan ing ampunan wa ajran ganjaran akhiran kang akeh minhum saking alladzina kena wa adallahu alladzina amanu tadi wa amilun ngamal sapa alladzina ngake alawalun kang pertama sabiqun awalun minal muhajirin saking kaum muhajirin ansor kaum ansor
Waladina taba'ahum ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Waladina ngakeh taba'ahum kang mengikuti hum ing aladina yang pertama ing aladina sahabat iki. Berarti tabi'in. Ihsan kelawan bagus berbuat baik radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah sallallahu anhum saking kabeh. Saking aladina tadi. Saking ashab. Waradulan padha ridho sapa ashab sapa aladina anu saking Allah. Wa adalahum jannat tajri lan menjanjikan sapa Allah menyiapkan sapa Allah lahum kanggo wong kabeh mau aladina. Rodu ridho sapa aladina anu saking Allah adalan nyiapaken sapa Allah lahum sangko aladina jannatin pira-pira swarga tajri kang mili tata ing dalem sore jannat apa alan haru pira-pira sungai khalidin hale kekal abadi fiha ing dalam jannat abad dalam selawase wadalika dalikal fauzul azim dalika te mungkono iku al fauzu seterusnya tadi dalika te mungkono kazarin akhraj satahu dalika te mungkono dalika te mungkono rodu anhu radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalika mungkin radhiyallahu anhum wa radu'an. Mendapat ridha Allah. Saling meridhai dengan Allah. Iku al-fauzu kebahagiaan al-azim kang agung. Itulah kebahagiaan yang agung. Wa qala lan bersabda sapa alaikannya Nabi alaihi salatu wasalam iqtadu manuta sapa sira kabeh billadaina lan wong loro mimbati kang sakwise ingsun rupane Abi Bakr wa Umar lan Sayyidina Umar. Maka bersabdakannya Nabi alaihi salatu wasallam, la tasubbu ashabi janganlah kau misui, jangan kau damprat, jangan kau misui. La tasubbu cok misui sapa sira kabeh ashabi yang pira-pira sahabat ingsun. Falau anfaq, kenapa kita dilarang menjelekkan para sahabat, misui sahabat, ngerasani sahabat, apalagi sampai misoi sahabat. Kenapa? Falau amfaqo, ini alasannya kan Nabi. Falau amfaqo lamun seandainya. Amfaqo seandainya infak sepatu misalnya sisi sira kabeh misla Uhud dan ing sak umpamane gunung Uhud. Apane dahaban emas e. Ma balagha maddu hadhim wala nasfi. Ma balagha ora bakal nyampe, ora bakal ketemu. Ma balagha mudda hadhim. Ya. Kenapa kalian tidak boleh mendamprat, memisoi, menggunjing, memisoi sahabat-sahabatku? Katakannya Nabi, kalau amfaqo seandainya infak, sodako, sopahadukum salah si kabeh misal Uhudin, ing saumpamane gunung Uhud, apa nih dahaban mas? Seandainya kamu bersedekah, berinfak emas seberat sebesar gunung emas. Emas yang saking besarnya seperti gunung. Semeru. Apa nih? Dahaban emas. Jadi infak kamu saking kayanya bisa berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Ma bala komudati. Mas yo kok nente gunung piro, gunung kok rupa emas ya Allah kayak opor. Itu enggak sebanding pahalanya. Ma bala kok ora nekaaken ora nyampe apa infakmu tadi mudda ahadihim ing sak mute salah sijine mudda ahadihim ing salah sijin ing sedekah sak mute salah sijine sahabat wala nasun ora separuh nih mut setengah mut aja enggak nyampe. Waqala bersabda kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam man utai sapa nih wong iku sabba misoi sapa man ashabi yang pira-pira sahabat ingsun fa alai moko iku wajib ngetesi man arba
laknatullah utawi laknate Allah. Nasilan ante menungso ajman hale sekabehane layak balu ora bakal nrimo sapa Allah minu saking separuh mut aja gak nyampe. Padahal sudah nyumbang sak gunung emas. Sak gunung Uhud berupa emas. Itu dibanding palanya sahabat sodako sak mut. Sak mut itu kalau nggak salah 6 pon. Setengah kilo. Sak mut. Bahkan separuhnya. Kayak seperempat kilo. Man sabbah. Waqala alaihi salatu salam. Dan bersabda sapa kanjeng Nabi alaihi salatu salam. Man utai sapane wong. Iku sabba misoi sapa man. Ashabi yang pira-pira sahabat ingsun. Fa'alai moko iku. Tetap ingatasi man. Laknatullahi utawi laknati Allah. Wal malaikatin para malaikat. Penasilan musuh ajmain alaihi sekabehane. Layak balu ora bakal nrimo sapa Allah Gusti Allah minu saking layak balu ora bakal nrimo sapa Allah Gusti Allah minu saking ahadukum minu saking ahadukum sorfan wala adlan sorfan wala adlan. Allah tidak akan menerima dari ahad ya yang misoi sahabat itu sorfan wal adlan. Sorfan hale rupa ibadah fardu. Nah, ini maknanya angel ya. Tidak akan menerima dari ahad itu yang misoi kan sahabat. Sorfan ing ibadah fardu wala adlan orang ibadah sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna ma qara'tu fardudin hajati ilai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimnal ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fidih. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimnal ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fidinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana